વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 5મી જૂને સુરત અને દમણના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, જેના પગલે વહીવટીતંત્ર, પાલિકા, પોલીસ અને શહેર ભાજપ દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। પીએમ મોદી દિલ્હીથી સીધા જ સુરત એરપોર્ટ પર પહોંચવાના છે, જ્યાંથી તેઓ હજીરા સ્થિત કંપનીના પ્લાનની મુલાકાત લઈ અને 45 મિનિટ સુધી ત્યાં નિરીક્ષણ કરવાના છે। ત્યારબાદ તેઓ ઘોડદોર રોડ પર આવેલ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે મુખ્ય કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે। વડાપ્રધાનના હસ્તે અહીં 18,000 કરોડના વિવિધ પ્રકલ્પોના लोकार्पण और खातमुहूर्तना अलग अलग कार्यक्रमों है और आ कार्यक्रम ने भव्य बनावा माटे इंडोर स्टेडियम ने रंगरोगान करी अने सजाववामां आवी रह्युं छे अने सुरक्षा व्यवस्था माटे पोलीसनो चुस्त बंदोबस्त पण गोठवी देवामां आव्यो। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા દિવેશ પરમાર સુરતથી લાઈવ જોડાયા છે। દિવેશ, વડાપ્રધાન આવવાના છે, ખાસ કરીને આ વખતે સુરતનો વારો છે, કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ સુરતમાં ચાલી રહી છે? बिल्कुल जो प्रकारे 5મી जूने जो प्रधानमंत्री है ते सूरत आ रहा है ने सूरत आवानी साथे ज अत्यारे तैयारीओनो धमधमाट जे छे ते शरू करी देवामां आव्यो छे। जे प्रकारे वडाप्रधान जे छे ते सीधा ज दिल्हीथी सूरत एरपोर्ट खाते लैंड करशे ने त्याथी एरपोर्टथी सीधा ज हजीरा स्थित जे कंपनी छे त्या प्लांटनी मुलाकात करशे ने त्यारबाद सीधा ज इंडोर स्टेडियममां आवशे। अत्यारे इंडोर स्टेडियमनी अंदर जोई शकाय छे जे प्रकारे पोलीस प्रशासन अने सूरत महानगरपालिकाना अधिकारीओ तेमज जे प्रकारे तमाम तैयारीओ जे भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओ द्वारा ते पण अत्यारे तैयारी करवामां इंडोर स्टेडियम अंदर जो प्रकार हाल पुलिस निरीक्षण कर रही है, साथ साथ अधिकारीओ झीणवटभरी अलग अलग जो प्रकार कई रीते आखू आयोजन करवुं तेने लईने कामगीरी करवामां आवी रही है। साथ साथ इंडोर स्टेडियम की बात करें तो त्यां पण जे प्रकार पालिका तंत्र कामे लाग्युं छे ने आखा इंडोर स्टेडियम ने रंग रोगान जे छे ते करवामां आवी रह्युं छे। साथ साथ जरूरी जे कामकाज जे छे ते पण करवामां आवी रह्युं छे। अत्यारे जोई शकाय छे तड़ामार तैयारीओ थई रही है। आ इंडोर स्टेडियम अंदर 18,000 करोड़ना प्रकल्पोनुं लोकार्पण अने खातमुहूर्त जे छे ते वडाप्रधानना हस्ते करवामां आवशे अने खास करीने जे प्रकारे आ जे घोड़दौड़ खातेनुं जे इंडोर स्टेडियम जे छे ते वरसादना कारणे अहींया स्थळ बदलवामां आव्युं छे, कारण के अगाऊ पण जे प्रकारे खुला डोमनी अंदर कार्यक्रम राखवामां आवे ते प्रकारनो कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो, परंतु जे प्रकारे हवामान विभागे वरसादनी आगाही करी छे ने तेने ज लईने अत्यारे इंडोर स्टेडियमनी अंदर कार्यक्रम जे छे ते करवामां आवशे। त्यारे अत्यारे जोई शकाय छे जे प्रकारे पालिका तंत्र जे छे ते कामे लाग्युं छे। जरूरी तमाम कामगीरी जो छे करवामां आवी छे। रंगरोगानथी मांडी अने तमाम जे प्रकार दवानो छंटकाव होय के अन्य कोई बाबत होय, वृक्षों जो है तेनी पण क्यांय ने क्यांय मावजत राखवामां आवी रही छे। साथे साथे रंगरोगान करवामां आवी रह्युं छे अने जे प्रकारे जरूरी दवानो छंटकाव जे छे ते पण करवामां आवी रह्यो छे। एटले कोईपण प्रकारनी कचाश जे छे ते वडाप्रधानना कार्यक्रम पहला छोड़वामां नहीं आवे। अंदर पण जे प्रकारे अधिकारीओ जे छे ते निरीक्षण करी रह्या छे अने अधिकारीओ जे प्रकारे कई रीते स्टेज क्या शुं करशे अने तमाम जे प्रकारना प्रकल्पोनुं जे अहींया जे खातमुहूर्त अने लोकार्पण थशे तेमां झीणवटभरी जे प्रकारनी आखी जे कामगीरी छे ते करवामां आवी रही छे। एटले एकंदरे जे प्रकारे कही शकाय कि कोईपण कचाश जे छे ते छोड़वामां आवी रही छे। आखुं पटांगण जोई शकाय छे। सूरत महानगरपालिकाना अधिकारीओ अने जे कर्मचारीओ जे छे ते कामगीरी करी रह्या छे। एटले एकंदरे जे प्रकारे वडाप्रधान सूरत આવી રહ્યા છે, ત્યારે સુરત આવવાની પહેલા જ આ તપાસ જે તૈયારીઓનો ધમધમાટ જે છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને તેને જ કારણે અત્યારે ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ જે છે ત્યાં અધિકારીઓ, પોલીસ તંત્ર, સુરત મહાનગરપાલિકા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ તમામ જે પ્રકારે અલગ અલગ જવાબદારી જે છે તે નિભાવી રહ્યા છે। બિલકુલ દિવેશ, આભાર સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ। તો તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે। આવનારા સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ત્યાં પહોંચવાના છે।